Ay, sorry. Diri. Video ta, video. Lakaw. Sige, ato dito. Sige. 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 Sige, lakaw. Mana? Dairay mana? Ay. Sige. Usab. Ay. Oh, diri, usab. Dagan. 1, 2, 3, lakaw. Sige. Sige, Jud. Sige, makusgan ang tuhod. Balik na po. Sige. Sige. Tamak-tamakay na yung tiil. Kagagi. Sige. Street. Oh, napiskan ka. Balik. Sige. Nakaw ka? Sige, lakaw. Ni. Kapoy na ka? Ikapoy na si Ray. Oh, lo. Sige, oh. Sige. Ika. Balik. Dagan. Oh. Ang gikapoy na ka? Gika po na Ray. Oh, ato dito. Oh, tanaw dito. Ray, tara Ray oh. Gi ato dito ka. Kuan cellphone. Kuan cellphone na. Wow! Hey Ray. Hello Ray. Nag-practice miglakaw ni Ray. Exercise. Oh. Suga mo layat oy. Na. Sige. Ray, dagan. Dagan. Balik. Balik, sige. Sige. Ato cellphone. Dito. Ato dito. Dito. Oy, saba. Oh, mana? Tama na, gikapay na si Mamang, oy. Gikapay na si Mama, sakit akong kamot. Gusto pa yun na siya mulakaw, oy. Lukso na po, lukso. Jump. Agoy, gipunit man sa maguha. Tuwara, wa na. Ayaw, maguba. Ay, pastilan. Kuko ka karon.